खुलुमखा आं साइना रुपुनि नरक जतन न लामसगो चिनि ताबुसाक जरानि ककब्रक कक्तमाओ पुइलानो फाइदि नाइले नतिनि कक्तमा बखरक रक ग्रेटर त्रिपुरा नि सानमुंगो फाइनाय नवेम्बर तालो दिल्ली जंतर मंतर थांनाय YTF नि 1200 आदं रक मणिपुर हास्ते नि हाइके खुमलुंगो खलाइजाकना वुमेन्स मार्केट चा सालो खुमलुंगनि नुवाइ हरनगो YTF नि सेंट्रल एक्जिक्यूटिव बडी स्माइटांगमानि पान्दावो कक साना थांगे अ साखलाय मुरुखा त्रिपुरा मथानि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर ताकुक बुकुक वालाइलायै बुलाइलाय मानि पार्टी मुंनो पाइथागो थांगै सगिखा पार्टीओ जंपुइजला हरि कुमार कामिनी ताकुक पदबाय ताकुक सन्जित देबबर्मा तालाय मानि पार्टी मुंनि दंख्लामाओ फासार हरदि पर सकसा जाखा पूर्व ताका जरा आमताइनि खरकसा IPF नि सपोर्टार्स नि तंथाइनक हायो हाय बुफां तल क्लाइजाके मानखा खरकसा चाक्रानि मांगथै मुं निर्मल दास पुलिस नि खाका मुं कटक सरावैनो थैखना अबरक पार्टी मुं चा सालदि बर राजखा आवलेनि सिलतेला नवीन पाली आमचायो एडिसी दे एडिबेशनो ग्रेटर त्रिपुरा बिल पास खाइखा एडिसी हाफांनि रोलिंग पार्टी एडिसी नि एडिबेशनो ग्रेटर त्रिपुरा बिल पास अंगमानि उक्लगो बीजेपी बदलनि तंगो चुबाचु 2023 चंगमारिनि बागै त्रिपुरा मथानो चुबाचु खलाय तंगो हास्ते हाफा चा सालो काइसा कक्तुम पान्दा रेंगै आबो हानो कक्सिल सामुंति साखा आमरा बांगाली दल हाइलो हाय कटक सरावै थैका बिसिनि जिसा अमरनि खरकसा सिक्ला मुं सुब्रत दास थैनाय सिक्ला लाई थांनाय बिसिओ मादिं फेल अंमानि यागुल याकारे रमानि रंसुरं मुं पार्टी मुं चा साल आइजुगु कयला सर थानानि सुनामुरा आमचायो हुइजा कक्तमानि बिसिंतै चा सालदि पर सिपाही जलाते बिशालगढ़ बलं बेटेकनि आदं रक मधुपुर हाती ते गानागिनि आमसे रेड खलाय रंखा जाय लामाते फालजागै तंमानि काइचिनि काइचिथाम कासिं फियाबा बलं बेटेकनि आदं रकनि यागो केबनो रमानि कक्तमा करै हायुं गोनांगै केफेक मानि जामानि ते बिजरा फालमुंनो कासनानि सालनो रगै हामक्राय नायकल बदलि लुआजि मुंबाय चा सालो मान्दै हाति आमचाय खलायजाखा काइसा हिमबतक रेलि पाइमानि यागुलो खरां हरनगो खलायजाखा काइसा साकथाल मुसुरं मुं पान्दा हाइलो हाय बलंगनि मायुं गोथोंनि चप्रक माओ उफ्ला काफ्ला चाखा तेलेमरा थानानि नर्थ कृष्णापुर सजेन्द्र कलनी न खबै दाल बिदाल आमचाय सुबाय सुक्रक फाइजाखा गोबांमा लुकुरकनि नक हुकते बुइखथुं थाइखथुं कासरबि क्लांबायखा नकनि मानि खनै रक ताबो किसा लेंलामानि जराते बहास्ते हायुं ते हाकोतनि कक्तमा तुबुइ फाइ दङ लेंलामानि यागुलो ग्रेटर त्रिपुरा नि सानमुंगो फाइनाय नवेम्बर तालो दिल्ली जंतर मंतर थांनाय YTF नि 1200 आदं रक मणिपुर हास्ते नि हाइके खुमलुंगो खलाइजाकना वुमेन्स मार्केट चा सालो खुमलुंगनि नुवाइ हरनगो YTF नि सेंट्रल एक्जिक्यूटिव बडी स्माइटांगमानि पान्दावो कक साना थांगे अ साखलाय मुरुखा त्रिपुरा मथानि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर
Youth Tripura Federation Central Committee Khajakmani Yagolo Cha Salo Khomlungni Nuai Hornogo Khlaijaka Youth Tripura Federation Central Committee ni Smai Tangma Pandao Narwai Okrangai Manjaka Tripura Bodol ni Chairman Maharaja Pradut Kishore Te Tripura Bodol ni President Bijoy Kumar Rangkhor Manjaka YTF ni Haste Achukphang Runel Deborma ADC ni CEM Purna Chandra Jamatia EM Babaranjan Riang EM Rajesh Tripura EM Suel Deborma MDC Robindra Deborma MDC Devojit Tripura MDC Sodago Kole Akosong Abo Haikeno Pandani Achukphang Gai Manjaka MDC Ganesh Deborma Samai Tangmani Pandao Youth Tripura Federation ni Central Committee ni Jota Adongrokno Samai Tangrakha Tripura Bodol ni President Bijoy Kumar Rangkhor Pandao Kok Sana Thangai Tripura Bodol ni Chairman Maharaja Pradut Kishore Shakha Greater Tripura Land ni Sanmungno Teyei Phainai November talo Delhi ni Jontor Montoro Thanglai YTF ni 1200 Adongrok Manipur haste ni haike burirok simino dukandar angnai abo haike no khumlungo bo khlaijaknai women's market त्रिपुरा में सब लोग अच्छा भाषण देता है लेकिन भाषण देने के बाद अपना दफा के लिए क्या कमिटमेंट है डायस में जब तक है तो अच्छा है लेकिन डायस के बाहर जाकर अपना कामी में आपका क्या कमिटमेंट है अपने दफा के लिए उसको दिखाने के लिए एक अलग रकम का ताकत का जरूरी है। मैंने YTF क्यों फॉर्म किया? सब तो त्रिपुरा में था तो YTF फॉर्म करने का क्या दरकार है? क्योंकि बुबागरा भी जानता है जब तक हम नेक्स्ट जनरेशन को पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और दायित्व नहीं देगा तब तक हम लोग जितना भी पार्टी बना दो, जितना भी इलेक्शन जीत लो, जब तक नेक्स्ट जनरेशन जो हम लोग का यूथ है, जब तक यूथ को हमने चांस नहीं दिया तब तक आप जितना भी पार्टी बना दो, कितना भी रुपया डाल दो, हम लोग का तोहफा कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए यहां में आप देख लो यंगेस्ट MDCs यहां में है, स्पेशली रविंद्र बाबू यंगेस्ट नहीं बट सीरियसली अगर आप देखेंगे तो सब यंग MDCs EMs ऐसा त्रिपुरा में कभी नहीं हुआ। लेकिन अगर यहां में बहुत लोग हैं जिसने अपना सीट को सैक्रिफाइस किया है, सामने दिखाई पड़ता है, जो आज आप लोग में से भी कम से कम 5 या 6 MDC और हो सकता था, आपने अपना सीट सैक्रिफाइस किया सीनियर के लिए। बुबागरा याद रखा है उसको। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि 2023 इलेक्शन में भी हम लोग यूथ को मैक्सिमम चांस देगा। सब लोग बोलता है कि त्रिपुरा ने बुबागरा के लिए वोट किया। हाँ, त्रिपुरा ने बुबागरा के लिए वोट किया, त्रिपुरा मोथा के लिए वोट किया, लेकिन 90% जो हम लोग का बुरुई है, सिकली है, 90% जो सेकला है, उसने हमको बैक किया, इसके लिए हम जीता है। बुबागरा ये बात नहीं भूला। आज तक मैंने क्या देखा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी यूथ को सामने रखता है, इलेक्शन खत्म, यूथ को कुछ नहीं मिलता है। यूथ खराब बने, यूथ आंदोलन में जाए, यूथ हताई कतौर में जाए, यूथ सब एजुकेशन के ऊपर लड़े, यूथ को सोशल मीडिया में बुबागरा के खिलाफ करो, लेकिन जब इलेक्शन खत्म उसी यूथ को सब लोग भूल जाते हैं। ये सच बात है। और यूथ को यूथ से लड़ाता है। आज यहां में हमारा सामने पितौर है, तपन है, अजीत है। एक टाइम डेविड मूरा सिंह था, जब पार्टी ऊपर से बोलता है बुबागरा का खिलाफ बोलो तो इनको ऑर्डर फॉलो करना पड़ता था, लेकिन दिल से मैं जानता था कि पितौर हमेशा मेरे साथ है। तो जब वो आतिशा से आया, मैंने कभी नहीं देखा पितौर को आतिशा। आई ऑलवेज लुक्ड एट हिम एज त्रिपुरा।
तो आप लोग का भी एक दायित्व बनता है। ये आपको जो एक दूसरे से बीच में झगड़ा कराता है, कौन कराता है ये? कभी अपने पार्टी के अंदर लड़ाएगा, कभी अपने कामी के अंदर लड़ाएगा, कभी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लड़ाएगा। कौन कराता है ये? वो लोग जो यूथ को एक नहीं दिखना चाहते, क्योंकि यूथ के सामने तो 50 साल बाकी है। तो पॉलिटिक्स में एक कल्चर है, आप यूथ तब तक है जब तक आप 55 का नहीं हुआ। 50 का हो गया देन आप सीनियर है। इंडिया आज एक यंग कंट्री है। आज इंडिया में 70% जो हम लोग का संख्या है, पॉपुलेशन है, 35 साल से नीचे का है। जापान में आज 70% 50 साल से ऊपर का है। तो ये जो मौका आज आपके पास आया है, ये हमेशा नहीं आएगा। आज अगर आपको संगठन को आगे ले जाना है, ग्रेटर त्रिपुरा के बारे में बात करना है, तो न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं होगा। डिजिटल मीडिया है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है। आज समय बदल चुका है। आज आप ईमेल से एक चिट्ठी भेज सकता है अमेरिका, और हम लोग के कुछ लीडर हैं जो अभी भी टेलीग्राम में चिट्ठी लिखकर वो कर रहे हैं। समय के संग हमको मूव करना पड़ता है। आज व्हाट्सएप है, आज टेक्नोलॉजी आपके साथ है, आप लोग सब जानते हैं। तो यूथ का आज सबसे ज्यादा हमारे संगठन को दरकार है। लेकिन हम लोग बोलेगा नहीं नहीं नहीं, आप लोग मैच्योर नहीं है, 50 का हो जाओ उसके बाद आओ। बुबागरा ऐसा नहीं सोचता। YTF का मतलब क्या है? YTF का मैंडेट है कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में जाओ, हर कामी में जाओ, गांव में जाओ, पंचायत में जाओ, और वहां में जाकर संगठन के साथ अपना कमेटी बनाओ। YTF का झंडा अलग, YTF का आइडेंटिटी कार्ड अलग, और YTF को बुबागरा अपने आंख से डायरेक्टली YTF को बुबागरा हैंडल करना चाहता है। यूथ, बहुत लोगों को लगता है अरे इलेक्शन जीत गया, इलेक्शन जीत गया तो यहां में ये यूनियन करो, ये एसोसिएशन करो, कहीं में कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन करो। मैं यहां से आपको बोलना चाहता हूं, त्रिपुरा मोथा जो बुबागरा है अभी, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन। हम लोग कोई धंधा करने के लिए नहीं आया है यहां में पावर के लिए। हम लोग ग्रेटर त्रिपुरा के लिए फाइट करने आया है। पैसा कमाना होता तो आराम से अगरतला में बैठकर, शिलोंग में बैठकर रुपया कमा सकता है। दोफा को झूठ बोल के पावर में आके पैसा कमाने के लिए बुबागरा नहीं आया है। और आप लोग को भी मैं बोल रहा हूं, YTF को बोल रहा हूं, आप करप्शन अलाउ मत करो। हम लोग का ड्यूटी है, हम लोग का दोफा, आपको अपने दोफा के लिए काम करना है। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप काम करो, आपका भविष्य अगले इलेक्शन में क्या होगा वो बुबागरा के ऊपर छोड़ दो, वो मेरे ऊपर छोड़ो, क्योंकि मैं धोखा देने वाला आदमी नहीं हूं। आई हैव नॉट बिट्रेड एनीवन इन माई लाइफ। सिर्फ भाषण देने से, उसके बाद VIP बनने से कुछ नहीं होगा। YTF क्या करेगा? अगले 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर मैं चाहता हूं YTF ब्लॉक में जाए, डिस्ट्रिक्ट में जाए। वहां में आप YTF का मेंबरशिप कलेक्शन करो, आप मेंबरशिप ड्राइव करो, और जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का मूवमेंट है, नवंबर का महीना में मैं
YTF का 1200 मेंबर को, मिनिमम 1000 को मैं दिल्ली ले जाऊंगा जंतर मंतर में ग्रेटर त्रिपुरा। अभी कोरोना चल रहा है, इसके लिए दिल्ली भी बंद है। मैं चाहता नहीं हूं कि कोरोना स्प्रेड हो। आप लोग, अगर हम लोग 30 जगह से 35 जगह से, अगर हमने हर जगह से 25-30 लिया और 1000 आदमी किया, व्यक्ति किया, तो मैं उनको दिल्ली ले जाऊंगा जंतर मंतर में। दिल्ली सुनेगा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का डिमांड। यहां में हमारा बुरुई है, हमने TWF शुरू किया। कल ऑब्जर्वर्स का लिस्ट भी निकल जाएगा। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज हम लोग का मीटिंग हुआ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और एक प्रिंसिपल डिसीजन लिया गया कि जैसे मणिपुर में ओनली फॉर वुमेन एक मार्केट है, विमेन्स ओनली मार्केट मणिपुर में, वैसा ही हम अपना त्रिपुरा सा महिला के लिए विमेन्स ओनली मार्केट खुमुलुंग में खोलने वाला है। यहाँ में आपका टॉयलेट फैसिलिटीज होगा, सिर्फ महिला का दुकान होगा। क्योंकि कोई भी सोसाइटी, यहाँ में रेप होता है, यहाँ में ड्रग्स लिया जाता है, कोई भी सोसाइटी जहाँ में यूथ और बुरुई लोग सेफ नहीं है, नशा में है, वो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ता है। हम लोग बोलता है बांग्लादेशी गो बैक, इलीगल माइग्रेंट गो बैक, बांग्लादेशी गो बैक बोलता है, लेकिन जो बॉर्डर से जो ड्रग्स आता है उसको तो हम लोग रोकता नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग का भी 2-3 लोग हैं जो इस बिजनेस में है। आपका काम है ऐसा लोगों को खुला हाथ नहीं देना। हम लोग का बुमा बदल हो, पुरुई हो, आप लोग यूथ हो, लोगों ऐसा लोगों को पकड़ो। हर चीज इलेक्शन से लड़ा नहीं जाता है, हर चीज इलेक्शन नहीं होता है। इलेक्शन तो होते रहेगा, कभी कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन मैं आज भी आप बीजेपी, IPFT, CPM के लोगों को बोलो, आज भी अगर हम त्रिपुरा सा लोग एक होकर दिल्ली गया और दिल्ली में जाकर होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को बोला कि 70 साल से हम लोग का अन्याय हो रहा है, आप तो इस देश का प्राइम मिनिस्टर है, कोई पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, देश का, आप हमारे ऊपर न्याय करो, आप न्याय करो, आप न्याय दो। क्यों नहीं देगा? अच्छा, नाम से प्रॉब्लम है, नाम से प्रॉब्लम है। त्रिपुरा लैंड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, त्रिपुरा, तो ठीक है, आप नाम दे दो, हमको कोई आपत्ति नहीं। नाम में क्या है? नाम में क्या है? आप नाम दे दो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली हमको हमारा अधिकार आप दो, जैसे दूसरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को दिया है। लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम क्या कि हम लोग का जो लीडर है ना, खुमुलों में बहुत बड़ा भाषण देता है, रक्त तो दे दे, जान दे देगा, लेकिन जैसा माइक सामने आया काउंसिल में, जैसा असेंबली में, पार्लियामेंट में, जब बात करना पड़ता है सबके सामने, तब शेर अंदर जाकर चूहा बन जाता है। क्योंकि त्रिपुरा को धमकी देने में क्या है, हम तो त्रिपुरा को धमकी दे रहे हैं। अगर हिम्मत दिखाना है तो वहां में दिखाओ जहां में सब देख रहा है आपको। पांडाव कक साना थांगै त्रिपुरा बदलनि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर तेबु साखा त्रिपुरा बदलनि मुंगै बुलाय तकलाय खलायनाय रकनो डायरेक्ट कमांड खलायो पार्टी अफ बरकनि बागै आचुकथाय करै हनै। YTF का रोल आप लोग समझ चुका है। YTF को तोहफा के लिए फाइट करना है, और जो जगह में इलेक्शन के बाद झगड़ा हुआ है, हम भी जानता है कि बहुत लोग
दूसरा पार्टी से त्रिपुरा मोथा में घुसा है, जिसका आइडियोलॉजी त्रिपुरा मोथा के संग नहीं है, जो सिर्फ बचने के लिए त्रिपुरा मोथा में घुसा है, जो 25 साल तक ये स्टेट में राज किया लाल सलाम बोल के। आपका दायित्व बनता है कि ऐसा लोगों को आप हमारा एरिया में त्रिपुरा मोथा के नाम में दंगा त्रिपुरा का बीच में नहीं करना, आपको रोकना पड़ेगा। ये मेरा डायरेक्ट आपको कमांड है। आई एम गिविंग यू कमांड कि कोई भी वो 25 साल पुराना वाला पार्टी जिसने त्रिपुरा को खत्म किया, त्रिपुरा मोथा के नाम में आकर अगर झगड़ा किया और त्रिपुरा मोथा के नाम में बचा, आज डायरेक्ट कमांड में दे रहा हूं, इनको पार्टी के अंदर जगह नहीं मिलना चाहिए। आपका दायित्व है डायरेक्ट क्लियर कमांड। मैं नहीं बोल रहा हूं झगड़ा करो, वायलेंस करो, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पार्टी में उनको पोस्ट तो नहीं मिलना चाहिए जब तक उनका आइडियोलॉजी हमारा आइडियोलॉजी ग्रेटर त्रिपुरा का संग नहीं है। आइडियोलॉजी बहुत मैटर करता है। खुमलुंग निश्मी प्रबिते अमूल्यनि कक्थम सिनी खरा ताकुक बुकुक वालाय बुलाय मानी पार्टी मुंगनो पाइथागो थांगै सौखा पार्टी वो जंपुई जला हरि कुमार कामिनी ताकुक पदबाय ताकुक संजित देबबर्मा तालाय मानी पार्टी मुनि दुंफ्लामावो फासार हरदि पर सकसा जाखा पूर्व ताका जरा आमचाइनि खरकसा आईपीएफटी सपोर्टर्स नि तंगथाइनक आबोबाय खामै थापला जाखा नक बिसिङो तंगमानि फ्रिज टीवी गोदरेज न खबै खुंसा स्कूटी ते 2,35,000 कैश रां ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बिल पास मनी तंगथगमावो बाजी सकलेमानी पार्टी मुंगनतयै चा साल सानजा जरावो हरि कुमार कामिनी ताकुक पदते ताकुक संजित देबबर्मानी नुखुंखुंगनि बिसिंगो अंगलाइखा वाले सकलाय पाइथागो ककबांलायै नगारि पादारायनि यागो तानजाखा संजित देबबर्मा लगी न थैमरा जाखे रहरजाखा बनो ताकारजला साखामनगो फियाबा बिनि साक बेलाय हामियानि बागै अबनि यागुलो रहरजाखा बनो आगरतला जिबि साखामनगो फियाबा कामी कायसा नकारिनी ताकुक बुकुक वालाय बुलाय मानी पार्टी मुंगनो पाइथागो थांगै सौखा पार्टी जंपुई जला हरि कुमार कामिनी ताकुक पदबाय ताकुक संजित देबबर्मा तानलाय मानी पार्टी मुंगनि तुंफ्लामावो फासाल हरदि पर हायनो हाय सामुं चित्रा तांनाय रगनि यागो सकजाखा पूर्व ताकारजला आमचाइनि खरकसा आईपीएफटी सपोर्टर्स नि तंगथाइनक अबोबाय खामी थापला जाखा नक बिसिंगो तंगमानी फ्रिज टीवी गोदरेज न खबै खुंसा स्कूटी ते 2,35,000 कैश रां फियाबा नकनि खारि यखा सकजागनाय नकनि नकफां रंजित देबबर्मा पार्टी मुंगनतै साना थांगै ताकुक रंजित देबबर्मा शाखा हरि कुमार कामिनी ताकुक बाय ताकुक तांलायमानी पार्टी मुंगो बिनि मुंगसा करंग मुंगरै हनै फियाबा फासाल हरदि पर खुंबा बायते खुंसा मालखुं कसमफायै बिनि नकनि दलाम सिबायै नक बिसिंगो हाबमानि यागुलो हरफनांगै क्लांखा हनै कारागै समाजे प्राय हरनाय गावटा थांबाय खोनासो ओंखा ठीक आम सप्ताहमो yang sini para kana pe kesa para tong hori kumar para ar nubaro ano call khai horo nong nawa dah ne kai ang saka nogo no kai borok apur yang phai gadi no katam ni kai yang kota nang tong hone sa katam bom tui kai wala le ye borok tanjak lai khan sa hai abang phai le tang khanya ni nor no salai busung la jita ni mane hi nong khas phai gadi nong nora asal chukili am phai ne ano borok beri jol ja angkai je berne rok kai tahu apa kan borong mo, oke, ang to bin lagi bukurit hanya, nih sawe akui tonka, karena akui olo, matangan pore hal kabarok koi kok salah ang, angke bong dolong ini hatinya aku tang deh, nih kebetulan nanya nokon tong ini sawe akui, mai sabai akui, tang karena baju bikas otis pani bobo, abon pore, barota lagi ya, mai sabai akui kebetulan mana, ketik harap barota tamu kan. am har khobor khone kiroi thuyang tong no kha goi abon tam ka thik yang khala khasing ni 5টা বাইক 2টা গাড়ি kaisa swift kosom ta alto kaisa kosom black color 2টা গাড়ি phai phat borok ongkhore a bike ni sai ro phai to kala thiri haboi gate ni ga na khar ka borok phai keno apur ka borok doga sabai haboi surpus blok ko kudunga rakha ebre petrol sari log login noga hor khang dei samsung kang tekim semaya phai kenang nok ko khamam phai ka enggak ada nang tahun tam sih salah Cina wo purbo takarla edisi village parah deh kantor
সাবো সকনা বলে শুনে sabo sokana ke tahu abo an mote ke Tripura mothani je kodaljak borok nung khana haima tong karon borok bai aro takuk bukuda bulai khe tam bulai khe aro lasoke party haning thalai khe abo IPF ti bai Tripura motha song bulai mane ang hai bro ni role sabo bulai ne rok ne ke abo anu je call khlai purong ke Harikumar Parani Poto Deborma bai Sonjit Deborma borok ni bulai ni bisingo abo haingma kheta bro ko ni tan bagi bole abul nung sajan abo ka ang semi ani para bai bong para balka ka abo nang ke borok nar se borok bulai ka ang ab dog lo logi bo kuri kuno bo kuri anu khai tam ne karone hake pai phai abo ang sung oje khlai phani rong no bisro khoti rong hani nok khama khoti to gobang man thangka abo nok khungsan mane kuchupan tariya sandal porjonto torliya ri kansa marliya ebar bebang ses scooty khungsa tongo এই মাইরাজানি মেশিন হইতে আরম্ভ খাইনি গ্যাস সোলো সুপার সেট টিভি ফ্রিজ গোদরেজ বেবানো হকে নগদ কেস রাং দङ 2 লাখ 25 হাজার রাং টক না টক নক তাंना একদম অ কয়দিন চেংনা নাই বন্দনা নালকা সেমি একানো রাং তমরা গাবো বেবাং দ্রক খাজা গাং একাউনি রাং গরা আবার বুতি রহমান আবন রাং ব হাপকা হাবই আবন রাং মনা হাজা খাটিয়া কই মিয়ানো 25 তারিখনো ঈদ না তङ নাইমানি হংগাই বর্ণনা বাই এপ্লাই খাজা তং রাংটা গিসা আংকে রাংটা সে গবাং খবর থবই এগলয় কতরকা টাংसिनानै হनै তংসে মিয়াম হাই গান রাংফান বাজি খামই দফাन मारा खाम Tipralen eba Greater Tipralen mankhe joto Tripura sarokna phiok jaknai eba mathang jaknai phiaba Tipralen te Greater Tipralen manmani mungui eba obono kasulaimani pati mungna teyoi Tripura sabai Tripura sana tan lai nokshok sa lai thilai khe sabani hamkrai phainai osumung tini joto Tripura sarokni khawa achaijak no pa un kan pa na takar jolani simi asukni kokthum chini kharang Haino hai bufang tolo klai jake mankha khoroksa chakrani mangkothoi mung Nirmal Das police ni khakamung kotok soroi na theikhana oborok phiabar theimani yagulo kotok soromani ri kutu kichigei hawa klai phaikhana o chakra pati mung cha saldi poro rajakha auleni siltela nobin pali amchayo Haino hai cha saldi poro rajakhor oglini siltila nobin pali amchayo bufang tolo klai jak khimankha khoroksa chakrani mangkothoi kokto maman khena amchayo phai sok phaika police sok phaimani yagulo nugui makha mangkathei tongmani bufang sakawo rituku khachijak phiaba kichikjak o rituku police sok phaimani yagulo theinai nukhungni bororok no roharjakha koktoma nukhungni bororok sok phaimani yagulo sinei mankha bono nukhungni bororok binimung Nirmal Das Amar Bishibri Chichar cha salfungo thine o chakra nokni ongkhari phaimani koktuma nukhungni bial rokna teyei salkolokma jararumino nukhungo tongmani ke sekereng amchaini lukurokni khakamung kotok soroino theikhna o chakra hanei কি অবস্থা মানে তাই কিভাবে মারা গেছে এটাও কইতারি না মানে আয়াদি মন করেন না পাশে তো আমরা তো খবর পাই আমরা দেওয়ার আমরা দৌড়ে আইছি গাছের মধ্যে তো একটা গামছা ঝোলানো এটা দিয়ে কি পাশে টাশে দিছে মানে আমরা এটা কইতারি না আপনারা যে সময় দেখছেন তো উনি কি না সৈন্য এমন জীবিত আছিল নি না কি নাম তাই নির্মল দাস বয়স কত কাহা বয়স কত হইব আজ 3-4 দিন ধরে ভাত খায় না আর নেশার একটু আসক্তি জানি তাও খাইছটাকে এই কত কেউ কইছে সকালে ওই একটা গামছা লইয়া এই বোধহয় 8:30টার দিকে আইছে তো আমরা তো জানি কেন আইছে কদ্দুর করে আমি খাইয়া দেখি খবর পাইছি যেন ভরে দিচ্ছে
নেশায় কইরা দিছে বাইবা আইসি আয়া দিয়ে যে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যার করার কারণটা কি? কারণটা তার একটা বউ আছে, একটা মায়া আছে, রোজগার করে না, 50 টাকা মজুরি চলে যায়, নেশা করতো। নেশা করতো। আমি খাওয়াইতাম ছেলে মেয়েরা 9 উঠতে উঠাইছি আমি, আমি টেনশন পাই। যাই হোক, কি করতো আপনার ছেলে? আমার ছেলে গুলবাজার টুকটাক খাইয়া ওই আর কামাইয়ের পয়সা 1 পয়সা বাইর দেয় না। আজকে কোন সময় হয়েছে ঘটনাটা? ঘটনা ধরেন না 8:30টার দিকে থাকতে। पुलिस नि फिरक मु कतक सरै न थैखना अ बरक फियाबा पोस्टमार्टम रिपोर्ट फाइमानि यागलो न अंगनाय सराय हनै। আজ আমরা 10টা 25 থেকে 30 হবে এমন একটা সময়ের মধ্যে আমরা একটা ইনফরমেশন পাই যে শিলটিলা নবীনপল্লী কাছে একটা গাছে একটা লোক ফাঁসি দিয়ে মাটিতে পড়ে আছে গামছা ছিঁড়ে। এরকম সংবাদের ভিত্তিতে আমরা আসি এবং ফায়ার সার্ভিসকেও কল করি। তো এসে দেখতে পাই যে গামছা ছেঁড়া অবস্থা, গামছা লটকানো আছে একটা মেঘডা গাছের মধ্যে সম্ভবত, এবং সে গাছের নিচে পড়ে আছে। এখন আমি তো ডেট ডিক্লারেশন আমি বুঝতে পারছি না সে কি আছে কিনা। গাড়ির জন্য আমরা বলেছি, গাড়ি নেওয়ার জন্য ইনফরমেশন করেছি, গাড়ি আসতেছে, ওর হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হবে। পরিচয় পাওয়া গেছে কি? হ্যাঁ, পরিচয় পাওয়া গেছে। কি নাম ওনার? ওর নাম নির্মল দাস, বয়স 48। তার বাবার নাম শ্রী নিরঞ্জন দাস, বাড়ি প্রতাপগড় পোশাকপাড়া, পূর্ব থানার অধীনস্থ। আপনারা তো দমকল কর্মীদের খবর দেওয়া হয়েছিল, তো দমকল কর্মীরা কি? দমকল কর্মীদের খবর দিয়েছি, তো ওদেরকে বলেছি নিয়ে যাওয়ার জন্য। ওরা বলছে যে আপনারা একটা ব্যবস্থা করেন, অন্য গাড়ি দিয়ে নিয়ে যান। আমরা সেই বডিটা দেখছি, মৃত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি আপনার অন্য গাড়িতে। আমি তো মৃত বলে ঘোষণা করতে পারি না, এই জন্য আমি একটা পাবলিক ভেহিকলসে খবর দিয়েছি, আসতেছি। কি মনে হয় প্রাথমিক তদন্তে কি মনে কি কারণে আত্মহত্যা করতে পারে? প্রাথমিক তদন্তে ওরা তো বলছে সে এডিক্টেড পারসন ছিল। ওদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম যে পারিবারিক কোনো কলহ আছে কিনা, তো ওরা আমাকে কিছু বলেনি কলহ আছে বলে। এখনই ময়নাতদন্ত করলে পরে বোঝা যাবে তার মৃত্যুর আসল কারণ। मांगते गजामानि यागुलो पोस्टमार्टम नि बागे आगरतला जिबि साखामनगर हरका पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां। एडिसि दि एडिबेशन ग्रेटर टिप्रालेन बिल पास खायखा एडिसि हाफांनि रोलिं पार्टी एडिसि नि एडिबेशन ग्रेटर टिप्रालेन बिल पास अंगमानि उक्लगो बीजेपी बदलनि टंगो चुबाचु 2023 चंगमारिनि बागै टिप्रा मथानो चुबाचु खलाय टंगो हास्ते हाफां चा सालो काइसा कक्तुम पान्दा रेंगै आबो हायनो कक्सिल सामुंति साखा आमरा बांगाली दल 25 जून हास्तेनि 10 रकनि बागै ते काइसा कसमसाल चा सालो हास्ते हापांनि चुबा चुबाय एडिसिनि एडिबेशन अफ ग्रेटर टिप्रालेन बिल पास खलायखा टिप्रा मथा अबनि यागुलो ग्रेटर टिप्रालेननि रेजुलेशन एसेम्बली कासानाय अबनि यागुलो हाकतर हापांनि कसिमुंनि बागै रहर जाकनाय फियाबा अबनतै हास्ते हापांनि बखाक्तै बबा हायाब्रि सेजाक अबताबुक नायजाकनाय हाइके एडिसि आमचाया 10 रकनि हानि मानथाय कुमरुरगै दंगो हास्तेनि बीजेपी हापां बसकांनि 2023 चंगबारिनि बागै टिप्रामो थानोनो याक तलै तै दंगो अबनि बागै हास्ते हापांनि अतमुंनो सेजामानि सावा आमरा बांगाली दल चा साला अगरतला शिबनगरनि तांनगो काइसा कक्थम पान्दानि बिसिंतै अबहायनो कक्सिल सामुंति शाखा आमरा बांगाली दलनि हास्ते तांफां गरांग रुद्रपाल कक्थम पान्दाओ ब ताइबो शाखा अबिल रसाविना हारजागिया हनके बसकांनि शालकतर चबाव अंखारनाय आमरा बांगाली दल हनै সেটা হচ্ছে আপনারা জানেন গতকাল এডিসি নবনির্বাচিত যে এডিসি ত্রিপুরা নেতৃত্বে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ করেছে, সেটা হচ্ছে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড। সেখানে উপস্থিত ছিল বিজেপি দলের সদস্য, তারা কোনো প্রতিবাদ করেনি, তার মানে তাদের নীরব সমর্থন রয়েছে, এটি প্রমাণ করছে। তো এই যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বিষয়টা এরপর বিধানসভায় আসবে, হয়তো সেখান থেকে তারা সমর্থন পেলে চলে যাবে দিল্লিতে কেন্দ্রে, শেষ পরে আইনে রূপান্তরিত হবে। তো এখন কথা হচ্ছে আমরা এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড যে বিষয়টা এটা ত্রিপুরার জন্য, আমাদের জন্য, বাঙালিদের জন্য আমরা যেটা লক্ষ্য করছি, চিন্তা করে বিচার করে দেখেছি, এটা চরম ক্ষতিকর।
চূড়ান্ত সর্বনাশ করবে বাঙালিকে। যেটা করেছিল এডিসি ষষ্ঠ তফসিল, আমরা সেদিন বুঝেছিলাম, আমরা বাঙালি দলের লোকেরা নেতারা, যে এডিসিতে যাদের জন্য জনজাতিদের করা হয়েছে উপকারে তাদেরও কাজে লাগবে না, পরিণামে বাঙালি সর্বনাশ করবে। তৎকালীন শাসক দল সিপিএম বিপরীতটা বুঝিয়েছিল, কংগ্রেসও সায় দিয়েছিল, কার্যক্ষেত্রে আমরা বাঙালির কথাই সত্য প্রমাণ হলো। এখন আপনারা জানেন এডিসি অঞ্চল থেকে মানে জুনের গণহত্যার পর থেকে কত মানুষ, লক্ষের উপর বাঙালি বাড়িঘর ছাড়া হয়েছে, যারা মরেছে তো শেষ, কিডন্যাপ হয়েছে, সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে। আজকে এই নবনির্বাচিত ত্রিপুরা মতে এদের এখন আমরা লক্ষ্য করছি ভবিষ্যতে কী করবে, তাদের বর্তমান অ্যাক্টিভিটি প্রমাণ করে। এরা ক্ষমতায় এসেই ঘোষণা দিলে, হুলিয়া জারি করলে বিভিন্ন জায়গাতে যে এডিসি এলাকায় জনজাতিরা বাদ দিয়ে অন্য আর কেউ ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবে না, চাকরি বাকরি সব কিছুর অধিকার সীমিত, এডিসি অঞ্চলে বাঙালির ভূমির অধিকার নেই। এইবার যদি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হয়, প্রথম যে জিনিসটা হবে, যে নন এডিসি এলাকা, মনে করুন আগরতলা শহরের ইন্দ্রনগর, কৃষ্ণনগর, অভয়নগর, নন্দনগর, এই অঞ্চলগুলি ওদের দাবি রয়েছে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের মধ্যে ঢুকাবে। তাহলে বাঙালির হাতে তো কিচ্ছুই থাকবে না। ব্যবসা বাণিজ্য অধিকার সীমিত, চাকরির অধিকার সীমিত, সাংবিধানিক অধিকার সীমিত, আমরা বাঁচবো কি করে? অথচ ত্রিপুরা 4/3 মানুষ বাঙালি, সম্পত্তি ভূমি 4/3 চলে গেছে জনজাতির হাতে। তাহলে এটা কি ধরনের বিধান? আর গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হলে আমরা আরো সংকুচিত হয়ে যাব। তাই আমরা এটা মানতে পারছি না। এই রাজ্যের বৃহত্তম অংশের বাঙালি আমরা অধিকার হারা হতে হতে আমাদের অস্তিত্ব এখন বিপন্ন, অধিকার বিপন্ন। আমরা দাবি করছি, আমরা বাঙালি সংগঠনের পক্ষ থেকে এই রাজ্যের যারা গণতন্ত্র প্রিয়, যারা সুশীল সমাজ রয়েছেন, বিবেকবান মানুষ রয়েছেন, তাদের কাছে এবং প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের কাছে, শাসক দল সহ, যে যাতে এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আইন ত্রিপুরাতে কোনোভাবেই চালু হতে না পারে, সেই ব্যাপারে তারা যাতে উদ্যোগ নেয়, করণীয় যা করার করে। যদি তা না করে তাহলে আগামী দিনে এই রাজ্যের মানুষকে নিয়ে, এই রাজ্যের বাঙালি, এই রাজ্যের সবাইকে নিয়ে আমরা তীব্র গণ আন্দোলন, বৃহত্তর আন্দোলন আমরা তৈরি করতে বাধ্য হব আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের অধিকার রক্ষার প্রশ্নে। আমরা এই আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করছি, আপনাদেরকে জানান দিয়ে রাখছি, আগামী সপ্তাহ থেকে আমরা মাঠে নামছি। এই করোনার বিধি মেনেই আমরা আন্দোলন জারি রাখবো। করোনা উঠে গেলে আমরা গোটা রাজ্যে, গোটা বাংলার অঞ্চল নিয়ে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে আমরা বাধ্য হব। ফিয়াবা আমরা বাঙালি দল ni obahai koksil samung ni yagulo tipramot hai eba BJP ni bukhaktei bobahai phirok bongphai obo jorao no kok sanai rajakhor oglini simi pranab ni kokthum chini kharang হাইলো হাই কটক সরাওই থেকে বিশেনে জিসা অমনি খরকসা সিকলা মুং সুব্রত দাস থৈনে সিকলালাই থাंनाय बिसिओ माइदिं फेल ओंमानि यागुलो याकारे रमानि रोंसुरंमु फियाबा तामनि बागै थेकेना असुब्रत आबनो तै कमां मावो लुखुंनि लुगुरक पाटिमुं चासाला आइजोगो कयलासर थानानि सुनामुरा आमचायो सालब्रुमु त्रिपुरा हासेनि काइसे आमचायो कटक सरावै थैमानि कक्तुमा चासाला आइजोगो हाइनुहाय कटक सरावै थैखा बिसिनि जिसा अमनि खरकसा सिकला मुं सुब्रत दास थैनाय सिकलालाय थांनाय बिसिओ माइदिं फेल ओंमानि यागुलो याकारे रमानि रोंसुरंमु फियाबा तामनि बागै थेकेना असुब्रत आबनो तै कमां मावो लुखुंनि लुगुरक आबो हाइके चासाल सालसावनो हास्तेव खरकनि कटक सरावै थैमानि कक्तुमा पार्टी मुंनो तै नगनि बरकनि फिरकमु सालब्रुमनि हाइके फासार हर माइसाबायमानि यागुलो थयामो हापानि सुब्रत फियाबा चासाल फुंगो नगनि बरक बासाय नायबा थयामो करि सुब्रतरो नगनो yang नायतुकलायखा बनो नगनि बरक কালকে রাত্রে ঘুমাইছে, সকাল উঠেই রঙের খবর পাইছি, গিয়া দেখি এই অবস্থা। কোন জায়গায় দেখছো গিয়া? ওই তো আমরা বাড়ির পিছনে গিয়া দেখি। কি নাম ওর? সুব্রত দাস। কি করতো সে? বর্তমানে তো বেস্টিস আছে, কোম্পানিতে কাজ করতো। তোমার কে হয়? আমার ভাই। তার বয়স কত হবে? 20-21। কি মনে করো এই যে মৃত্যুর পিছনে তার কি কারণ হতে পারে? কি কইতাম, কোনো কিছু তো কইতে পারতাছি না কি কারণে। ওটা ভালো রাত্রে ভালোভাবে ঘুমাইছে, সকাল ওইটাই এরকম। কয়টার সময় দেখছো? সকালে আমি তো ঘুমিয়ে আসলাম, বাবা ডাকছে, বাবা ডাকার পরে গিয়া দেখি এই অবস্থা। সে কতটুকু পড়াশোনা করছে? 12 পর্যন্ত। 12 পাস করছে? 12 ফেল করছে। 2-2.5 বছর আগে। তোমাদের বাড়িতে তোমার ভাইয়ের সাথে কি বহিরাগত কোনো ছেলেদের যোগাযোগ আসলো, এরকম কোনো কিছু? না, এরকম তো কোনো কিছু নেই। এমনি তো বন্ধু বান্ধব তো আছে, এইসবই।
তোমরা কি কোনো ধরনের মানে অনুমান করতে পারছো যে কেদার লেগে বা এরকম? না 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 এখন তো কোনো কিছু বুঝতেছি না মানে কি কারণে না কারণে রাত্রে ভালোভাবে খাইয়া ঘুমাইছে এখন পাইথাগো নগানানি বাবুল মালাকানি পুখরি পানি গয়াম বুফাঙ্গ কটক সর জাকে মানখা বননকনি বরক রক কক্তমা মানখেনা আমচাই থাঙ্গै সরখা পুলিশ তামা একটা টেলিফোনিক ইনফরমেশন দা যে দুর্গাপুরের সোনামরা জনের সুকেন্দ্র দাসের বাড়ির দ্বিতীয় ছেলে নাম সুব্রত দাস পাশের বাড়ির বাবলু মালাকারের পুকুরের পারে একটা গাছে ফাঁসি লেগে ঝুলে দিয়েছে। তো যথারীতি খবরটা পাওয়ার পরে অফিসার ইনচার্জ আমারে পাঠাইছে, আমি আইলাম, আয়া দেখলাম যে একটা গুয়াম গাছের ডালের মধ্যে একটা গামছা দিয়া ফাঁসি লেগে বডির ঝুলে দিয়েছে। তো বডির যে আপাতত যে ঝুলার যে অবস্থা যে সিমটম আপাতত দৃষ্টিতে মনে হইতেছে এটা সুইসাইডই। পুরো পোস্টমর্টম রিপোর্টটা নাইলে পুরো কমন যেত না। তো এই ব্যাপারে তদন্ত চলছে। সুব্রত দাসের বয়স 21। হ্যাঁ, গতকাল বাড়িতে সন্ধ্যার সময় রাত্রে খাওয়া দাওয়া করছে। খাওয়া দাওয়া পরে আলাদা করে ঘুমা আর কি খুঁজছে না, সরকার থেকে দরজা খোলা, তারপরে তারা খুঁজতে ডাকতে ডাকতে এইদিকে ফুকুর ফুল করে দেখে গুয়ের মতো চলে দিচ্ছে। এমনিতে এলাকাতে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আছে কি এমনিতে? না, আপাতত তো তারা আত্মীয় স্বজনের একটা বাবার দিকে কোনো কিছু পাইলাম না, তবে তদন্ত চলছে। পোস্টমর্টম রিপোর্ট এলে পরে পুরো কমন যাবে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনখরা। হইজাক কক্তমানি বিসিংতৈ চা সালদি পর সিপাহি জলাতে বিশালগড় বলং বেদেকনি আজং রক মধুপুর হাতিতে গানাগিনি আমসাই রেড খালাই রমখা চায়া লামাতে ফালজাগৈ তংমানি কাইচিনি কাইচিথাম কাसिं फियाबा বলং বেদেকনি আজং রকনি ইয়াগো কেবনো রমমানি কক্তমা করে হাতি ব্রহ্ম সাল গথাং গথাং কমলা সাগরনি মধুপুর হাতিনো খबै হাস্তেনি দাল বিদাল হাতিয়নো চায়া লামাতে ফালজাগো কাसिं त्रिपुरानि हातियाव फालजाकमानि कासिं रक बांलादेश हानि तबजाकमानि कक्तमा अबाहायखेनो चा सालाव बलं बेदेकनि आदं रकनि थानि हुइजा कक्तमा सगैमानि कमला सागरनि मधुपुर हातियाव गोबांमा कासिं फालजागै दंग हनै कक्तमा मानमानि हायखेनो चा सालदि पर मधुपुर हातिते गानागिनि आमचायो रेड खलायखा सिपाही जलाते विशालगढ़ बलं बेदेकनि आदं रक फियाबा बलं बेदेकनि आदं रकनो फाइमानि कक्तमा मानै हातिनि कासिं रकनो नरि खिबायखा बानिया खलायनाय रक पाइथागो मधुपुर हाति गानानि काइसा बानिया खलायनायनि नगो नाइतुगि काइचिनि काइजिथाम कासिं मानखा बलं बेदेकनि आदं रक फियाबा पुलिस ते बलं बेदेकनि आदं रकनो थांमानि नुखेनो खारि थांगा कासिंनि बानिया खलायनाय नकफां कासिं रममानि फालमानि ते चामानि अबो केरुंनि लामाति काइसा क्राइम अबनो कासुनानि बागिनो अबाहाय बुथ्रमुं हनै शाखा बलं बेदेकनि आदं रक আমাদের কাছে একটা সিক্রেটলি ইনফরমেশন ছিল যে মধুপুর বাজারে কিছু কচ্ছপ এনে বিক্রি করা হবে। তার উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের সবাই সিপাহীজলা স্টাফ এবং বিশালগড় সাব ডিভিশনের স্টাফ একত্রিত হয়ে আমরা জয়েন্টলি মুভমেন্ট করি মধুপুর বাজারে, এবং বাজারে গিয়ে আমরা তালাশি করার পর আমরা কিছু কচ্ছপ পাই এবং কচ্ছপগুলো সবগুলো শিডিউল ওয়ানের। সেই ভিত্তিতে আমরা কচ্ছপগুলো সবগুলো সুইচ করে নিই এবং এগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে আমরা একটা বার্তা দিতে চাই যে কচ্ছপ বিক্রি করাটা অ্যাকচুয়ালি অপরাধ, দণ্ডনীয় অপরাধ। হ্যাঁ, আর এখানে আমরা অনেকগুলো কচ্ছপ ধরেছি, আর বাকি কিছু বিষয়টা আমাদের বায়োলজিস্ট আছে, আমরা বায়োলজিস্টকে নিয়ে এসেছি। এটা মূলত উনি যা বললেন শিডিউল 1 স্পিসিস। তো এরকম ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্টে বিভিন্ন শিডিউল থাকে, যেই শিডিউল অনুযায়ী প্রত্যেকটা অ্যানিমেলের লিগাল স্ট্যাটাস ঠিক করা হয়। তো এটা হচ্ছে শিডিউল 1, মানে সবচেয়ে বেশি কনজারভেশন দরকার যে অ্যানিমেলগুলো তাদেরকে শিডিউল 1 বা পার্ট 2 অফ শিডিউল 2 এইরকম শিডিউলে রাখা হয়। তো সবচেয়ে বেশি কনজারভেশন দরকার যে অ্যানিমেলগুলি তার মধ্যে এটা একটা স্পিসিস। তো আজকে আমাদের অভিযানটা এই স্পিসিসটাকে নিয়েই, এবং এটা অন্যরকম কোনো ব্যাপার না, এটা অনেকটা সচেতনতামূলক অভিযানের মতো। আমরা এটা মাধ্যমে একটা বার্তা দিতে চাই যে এই স্পিসিসটা খাওয়া, ধরা, পালা, এমনকি ওর ট্রেডিং করা, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেওয়া, এটা একদম আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ, এবং এটা যাতে এখানকার মানুষরা না করে। আমরা আগের যিনি সেক্রেটারি ছিলেন বাজার কমিটি, ওনার সাথেও কথা বলেছি, এবং এই বিষয়টা নিয়ে যাতে বাজারের সবার সাথে আলোচনা করা হয়। বিশালগড় নিশিমি আশিস নিকথম চিনি খরাং हायुं गोनांगै केफेक मानै जामानि ते बिजरा फालमुंनो कासुनानि सालनोरगै हामक्राय नायकल बदलि लुआजि मुंबाय चा सालो मान्दै हाति आमचायो ख्लाइजाखा काइसा हिमबतक रेलि पाइमानि यागलो खरां हलनगो ख्लाइजाखा काइसा साकथान मुसुरं मुं पान्दा पान्दाउ नारय अक्रांगै माजाखा हास्तेनि लुको हामसामुं ख्लायनाय अजामा डीएसपी तरुण देबरमानो खबै गुबुननि आदं रक
haste ganangai phekjangnai tablet tei drugs ni kobol mawo kalaioi kamana ni faising o hani tipra sarok aboni bagai manak tipra sabosongni thinang komona ni faising o hani bosarok ni laibu matei mukthang abo hai tongkhoro dofani siklarok no muthangai naroknani bagai pasai phaika hamkrai naikol bodol mungoi kephekmani chamani no kasonai bodol eba motha o motha skangni simi mandai jirenia hejamara tei dalbidal ganangai kephekmani chamung tei phalmung no kasonani bagai chaitogoi samukhlai tongmani nukjakha 26 June angkha hayung ganangai kephekmani chamani tei bijra phalmung no kasomani sal o salni kok bothomano buskhango tonoi cha salo hamkrai naikol bodol ni luaji mungbai cha salo mandai hati amchayo khlaijaka kaisa himbotok pandao narwai okra angai manjaka hasten lukuham samukhlaine o jama DSP Torun Deborma manjaka mothani tangphangni Ripendra Deborma no khoboi mothani joto o jamarok o rally ni bisingtei obono song awai mungrinani thangi tongtongo tabuni himale tinini o sal 26 June hayung ganangai o salno observe khlaijago tangai observe khlaina nangkha o hayung ganango tini sikla bosongro kefek bithi bai kobolui lama koroi tongtomoi mani aboni bagino United Nations belai wan suguya koi oya pirino nakha 7 December 1987 no General Assembly wo of declared jaka 42/112 session khlaiya koi declared jaka tinini din hai salok bisi birim grum o observance of international drug abuse and illicit trafficking palaina bagai tamni himala tini ne odino tangi sus khlaijakha obobo belai no wana masisa United Nation omono wansuka bongni naharmung bongni wansungmung hayung ganang gei tini hai dino nini US President UK Prime Minister, American singer, American songwriter, over high, boro kotor o haingo tini assignment sal. O salno rubuino o International Day Against Drug Abuse Illicit Trafficking no celebration khlaijago. Tam ni himale tini siklaromno lama hamyo him tongmani tikhlai tubui lama hamyo him minani bagai sing chaitongmung. Abon bagainya tini o hamkrai naikol bodol ni luai jimungbai tini usuk jora sokpai lekha khakao sikla bodol obono khanaoi khas rangai lama hamya himani yakari lama hamya himani ang lokorokno pat kosar namu tungo omo haje jum tini ni je o pandani bisingtei tini o hayungo je hamya manai chalai tini je sikla samas beranani digyo thangtongmani obono jung jotona award mano je omo hai hamya manuna rukri jung jotona jung balbak sakai bosawi obono jordirite jung jotona bagai sakthara nane ang boja Rally paimani yagulo khorang holno ko khlaijaka kaisa sakthar mungsrungmung panda Bureau Report Chin Khorang Haino hai bolongni mayung kathangni choprop mawo ufla kapla chakha telemra thanani North Krishnapur Sojendra Colony no khoboi dalbidal amchai subai sukrok khlaijaka kwbangma lukurokni nok phokte buikthung thaikthung kasrabe klangbai kha nokni mani khonirok phiaba kisi sani bagai talthamtei khari yokha Uttar Krishnapur amchaini Direndra Biswas mungoi nokni nokphang Bolongo chamung nungni bialni bagai kami amchai bolongni mayung kathang kami amchai hapaimani abo katal kokleya Kecharo hati barsa bare siring engmani yagulo haino hai sangrong saltei pha sal horo bolongni mayung kathang kami hapaima bai ufla kapla jaka telemra thanani North Krishnapur Sojendra Colony no khoboi dalbidal amchai subai sukrok khlaijaka kwbangma lukurokni nokphokte muikithung thaikithung kasrabe klangbai kha nokni mane khonirok phiaba kisi sani bagai talthamtei khari yokha Uttar Krishnapur amchaini Direndra Biswas mungoi nokni nokphang Logi no telemra thanate bolong bedekni ajogrok lo koktuma ro holaika kamini lukurok
Fiaba bolong bedek ni adong rok sok painani lermani bagai kamini rukurok no parkhe baji pekha rowe bolong ni mayung no khar nani chaito khaborok paithako bolong bedek ni adong rok sok paimani yagolo hainu hai baji pekha rowe bolong ni mayung kothung no khar nani chaito laikha kamini rukurok motor samar ma তোমার তো লাল আছে এটা দিলে আলু করব তো এটা একটা বুম দে হ্যাঁ এটা ফুটো রস করে দাও বেজান খাইতেছে ভয় ভয় বাবা ভয় ভয় মানুষ নাকো ফাটা বেজান খাইতেছে পেট খুব পুদা পুদা বেজান পুদা এই তাইনে যে সান্দা ডাক মারে এটা তো ডর লাগে আমরা ঘুমাই আছিলাম আমার পেটে ব্যথা একটু ঘুমটা কম হয় কিন্তু রাত্র 1টা যখন বাজে পট করে এদিকে এই গণেশটা উঠে আইছে আমার ছেলে নিচে থেকে ডাকতেছে বাবু বাবু গণেশ আছে বাইরো বাইরো এই পট করে আমি দরজা খুললাম দরজা খোলার পরে আমি বাচ্চার মারে এদিকে পাঠাইছি পাঠানোর পরে লোক নিচে থেকে কইতেছে এদিকে সামনে আছে সামনে যাইও না তখন ওই মহিলাটা এদিকে দৌড় দেয়ছে এসে নিচে নামছে কাটা চোপা দিয়া কোনো মতো বাচ্চা গেছে আর আমি যখন হাতি সর দিয়ে যখন গিয়া এই ঘর দরজা আলগে আরম্ভ করে দিছে ঘর ভাঙচুর করা আরম্ভ করে দিছে তখন তো আমি আর তো কোনো দিকে বাড়িতে পারি না তো জানালা আসলো জানালা কেট যা আস্তে আস্তে বাড়িয়েছি কিন্তু টিনে লাগিয়ে আমার উদার খাইতে গেছে তো দীর্ঘদিন ধরে দেখতেছি আমরা যে আপনাদের এলাকাতে প্রতিনিয়ত বন্য হাতি আক্রমণ করতেছে বা অনেকে হয়তো পৃথিবীর মায়া ছেড়ে যেতে হয়েছে বন্য হাতি তাণ্ডবে এই বিষয়টা নিয়ে আপনারা বন দপ্তর আধিকারিকদের জানিয়েছেন কি জানিয়েছি আমরা জানাইছি যে তারা ওই কতগুলো এখানে লোকালে ছেলেরা আছে এডিএস টিম তারা পাঠায় কিন্তু তারা যখন ফোন করি তখন তারা আইয়ে তাই ফিল্ড অফিসার তারা থেকে কোনো কেউ আয় না মানে ফরেস্ট আইয়ে ফোন করলো আইয়ে ঘটনাস্থলে আয় না পরে আইয়ে মানে এমনি এডিএস টিমের যারা রাত্রিতে টহলদারি থাকে তারা কনস্ট্যান্ট না ডিউটি করতে হ্যাঁ আইয়ে তারা কল করলে এখন আপনারা এই সমস্যার সমাধান কি চাইবেন প্রশাসনের কাছে প্রশাসন যাবো আর কি আমরা যাতে নিরাপত্তাভাবে থাকতে পারি আমার যে কয় ক্ষতি আছে এটা যাতে আমরা একটু পাইয়া যাই আমরা গরিব মানুষ আর যে জীবন রক্ষা করতে চাই আমরা কীভাবে চলুন আমরা এখন পর্যন্ত কালকের থেকে এখন পর্যন্ত কিছু খাওয়া হয় নাই আর যে ফসলাদি আছে এগুলো নষ্ট করছে যে নারকেল গাছ একটা এটাও নতুন বাতা ছাড়ছিল এটাও শেষ আমার ঘর যে 3টা ঘর 3টা ঘরে ভাঙচুর করছে মানে আপনাদের বসবাসযোগ্য 3টা ঘরে ভাঙচুর করছে হ্যাঁ আমি যখন বাস্তবিক করবো আমি আর এই ব্যবস্থা আমার নাই মানে এখন কি বন দপ্তর আধিকারিক বা ঘটনার পরে আজ কি কোনো টিম এসেছে পরিদর্শন করে গেছে না এখন হ্যাঁ আয়া গেছে আয়া কতগুলো স্ন্যাপ নিয়ে গেছে কারা এসেছিল বন দপ্তর থেকে এসেছিল আর অন্য কেউ এসেছে না অন্য কেউ আসে আর আমার লোকালে যে মেম্বার আছে কল্যাণপুর আন্ডারে এই মেম্বার আয়া গেছে তাদের নাম কি তাদের নাম মরণ সরকার আর কল্যাণপুর থেকে কে এসেছে কল্যাণপুর আন্ডারই আছে এই মেম্বারগুলো আর এখন কল্যাণপুর থেকে কিতা রেঞ্জার অফিসার আপনার নাম আমার নাম ধীরেন্দ্র বিশ্বাস বাড়ি কোন জায়গা ধরে এটা উত্তর কৃষ্ণপুর kami amsai mayung phaye kamini nokhok soba skru khlaijak mani pati mungna teye tilamra bolong betek ni range officer supriyo debtan no sungjakhe bosakha je sukman cha kami amsai ni logo rokno bolong betek ni bkhakte chuba chu khlaijak ei tongo hunoi আমরা যেটা আছে ভলান্টিয়ার আছে গ্রামের মধ্যে প্লাস আমরা এডিএস টিম আছে দুইটা ভলান্টিয়ার এবং এডিএস টিমের সহযোগিতায় যে হাতির দলটা এদিকে নামে তো আমরা সবসময় এটারে মানে যাতে কমপ্লিট করতে পারি ডিফিকেশনটা এই ব্যবস্থা করি আর কি তো কালকে যেটা আইসে একটা ঘর ভাঙছে আমি শুনছি তো ওটা দুঃখজনক ব্যাপার কিন্তু আমরা তরফ থেকে যে আমরা করতে পারি যে টেকনিক্যালি আমরা জানা আছে সেই টেকনিক্যালি আমরা অ্যাপ্লাই করছি এবং প্রোডাকশন হাতে রেখে গেছে তারপরে আমরা যে টিমটা আছে তো টিমটা কন্টিনিউয়াসলি কাজ করতেছে এখানে অনেক সময় আমাদের যারা ফরেস্ট অফিসারগুলো আছেন তারাও অ্যাটেন্ড করে আমিও অ্যাটেন্ড করি এটা একটা টিম আছে ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরা আমার লাইট পেয়েছে কেন আমার লাইট পেয়েছে প্লান্টে না
Phasa Sarigo Takajora Tripura Mothani Loaji Mumbai, Edisini Council of Greater Tripura Leni Bill Pass Klajak Manote, Hastini Bubagrate, Edisini Jota Adong Sono Kakam Yafare, Takajola Hatio Klajaka Katong Tokmani Kasareli, Katong Tokmani Aurelio Manjaka Amtani Tripura Mothani Adong Katung de Bormano Koboi, Botoni Kubun Adong Rock. Pass Holo Filcher Edishi Hapangni, Pula Coxa Pandani Shalini Shala, Council meeting go pass Klajaka Greater Tripura Leni Resolution. Council meeting go Greater Tripura Leni Resolution pass mani yagulo Pula Tripura Mothani Chairman Maharaja Pradip Kishore Shakbai Thangno Relic Saimani Bishingtei Khatong Thokjak Mani Phunukmani Obni yagulo Edition Council o Greater Tripura Leni will pass Nanotoi Haste Dal Bidal Amcheno Khatong Thokmani Relic Sailek Amcheni Lukorok Oba Hakino Edition Council o Greater Tripura Leni will pass Nanotoi Hasteni Bubagrate Edition Joto Adong Sungno Khakahania Fare Phasal Charigo Takarjola Amchayo Khatong Thokmani Relic Sailek Tripura Mothani Adong Rok Asalo Takarjola Lamprani Shimichengei Takarjola Motor Stand Jora Khaijak Rally Khatong Thokmani Aureli o Manjakha Amcheni Tripura Mothani Adong Khatung de Bormano Khoboi Bodol ni Kubun Adong Rok Ini pulano media takut sama belai hamil marwa. Ini belai tongtongmani sal, ঐতিহাসিক sal, district de himano kini 72 বছর जों थंजांमां दिप्राय बुंगै जों सुचित बन्चित अंजाक बुखु गुवाय कक सावो सामुंगन नुगिया बेबासिनि बोबाग्रा खासुकसा बोबाग्रा जों माइ तंनाय सबसमय तंनाय बोबाग्रानि उद्योगे बिनि इनिशिएटिभ बाय बिनि लिडारशिप बाय बिनि तैदुमा बाय दिनै 25 तारिख जुन 2021 एडिसि अधिवेशनाव Greater Tripura Bill passing ka abon kharawi chung joton tongthlajak tin takarjala zone area ni tama chala tama bori tama bora tama bori chu jotono Greater Tripura dabi edisi habang borok tutupnawi edisi अधिवेशन passing mani dabi belai ke khatunglajak belai ke tongthlajak chung tini baji thlayo tongthlayo khatunglyo misil khulayo bora bora sambajang nami dabi chung tinaro puthumlaika Takarjola ni shimi asuk ni kokthum chini khara Tabo kisah lenglamani jorate bohaste hayung teh hakoto ni kokthum atubui fai tongo lenglamani yagolo How do you want to learn in life? Closed inside the four walls, thinking numbers and noting down words? Well, it can be. Or is it finding possibilities? Looking deep into your dreams, taking small steps every day, experiencing what you read. It's altogether being a different breed. You learn with fun. That's what you want in the longer run, right? Living life the way you want, learning from the best. You can never be bored. You just can't. So when we say, how do you want to learn? We just want you to leave no tables unturned. Cause we know you can learn anyhow and anywhere in life. But the best way to learn is here. ICFA University Tripura. Life is here. When summer in the city and breaks a blaze of heat. Kudu khanaka hati ni mane na phagra de tini borok bangmani ta sasidi osegi se paiga tai hati asogla kha hanmani hai borok batamo kobor dayamba ke sido Nini maxlasa nokda pok langjak talangya da tongle
tam talang yang nai ikole hatio thangke simi thukta pulis bai manja khangke khobor tongo rang se gbangma dondi nango पुलिस नो किरी सिमी मास्क थुप टीवीओ सामाने आंखे खनाये दबा फातारो नंखर का हनके न मास्क मा थुपनाय हिनै ओ कोरोना भाइरस बा बालुक मा रोमै न बारो कबन कचकं तंग फोन नरक बुरी रक हनके न याक लाइजाक आल बाइजाक नै मुसुक दामा हाय हारिमुरा मुखा थुमला तै बुगुको मास्क थुइमां तंगमानो हायदा लांमा खाचक जागौ खुन्दु सामाखे नों तंगि नायला सापुं हपुं दुखो खापुंगै आहा ताम सुक जलि जाखाबो निनि काहानि बागैसे साजाओ बोले इको साबाना और तनि रखा तुइबो खगै तनिखा ओ बाजानि बेगरक सरापसा अरन तंगरा थं याकुं या काहामके सुइ नागरा दि इको सैनिटाइजार बो अरन तनि रखा आमा तामसे कुतुक लाइखे आनि परासे खा हाबलिया कुतुक लाया बोले निन बाबुनो से ताइसा साखथा दे हुनमा से सालबुरुम बुरुम कोरोना मानजागै हास्पाताल तलांजामानि खबर खोनाया देबा निन बाबुनि मुं सासगंखे चिनि नुखुंता मुंना वानसुक दानाय बरक थांकेसे नुखुंगो थांगो नुखुं थांकेसे लुकु ते लुकु थांकेसे हा Lenglaman dia gulo hai no hai lam so go chini kokborok kok tu mau hai no hai phai dinai le fira no tinin kok tu ma bokrok rok Greater Tripura le ni san mungo phainai November talo Delhi ni jontor montor thangnai YTF ni 1200 atong rok Manipur haste ni haike khumlung go khlaijakna women's market cha salo khumlung ni nuai ghornogo YTF ni Central Executive Body smaitangmani pandawo kok sana thange o saklai murukha Tripura mothani chairman Maharaja Pradeep Kishore Takuk bukuk walai lai bulai lai mani party mungno pai thago thangi sogikha party wo jongpui jola Hari Kumar Kamini takuk podobai takuk Sanjit Deborma ta lai mani party muni dungklamawo phasar hordi poro soksa jaka purbo taka jora amtaini khoroksa IPF ti supporters ni tongthainok Hai no hai bufang tolo klai jake mankha khoroksa chakrani manggothoi mung Nirmal Das police ni khaka mung kotok soroi na theikhana oborok pati mung cha saldi poro rajokha auleni siltela Nobin Pali amchayo ADC de Education Greater Tripura Land Bill Pass Khaika ADC hapangni ruling party ADC ni Education Greater Tripura Land Bill Pass ungmani uklogo BJP bodol ni tongo chubachu 2023 chongmani ni bagai Tripura mothano chubachu khlai tongo haste hafang cha salo kaisa koktum panda rengai abo haino koksil samungti saka amra bangali dol Hai no hai kotok sorowoi theka bisini jisa omoni khoroksa sikla mung Subroto Das thine sikla lai thanglai bisio mading fel ungmani yagulo yakare de mani rong sirong mung pati mung cha sal aijugo koila shot thanani sunamura amchayo Huijak koktumani bisingtei cha saldi poro Sipai jola tei bisal go bolong bedek ni adong rok Modupur hati tei gana gini amsai red khlai romkha chaya lama tei phaljagoi tongmani kaichini kaichitam kasing phiaba bolong bedek ni adong rok ni yago kebono rommani koktuma kwrwi
गोनाङै केफेक मानि जामानि ते बिजरा फालमुंनो कासुनानि सालनरगै हामक्रायनाय कल बदलि लुआजि मुंबाय चा सालो मान्दै हाति आमचाय फ्लाइजाखा काइसा हिमबतक रेलि पाइमानि यागुलो खरां हलनगो फ्लाइजाखा काइसा साक्थाल मुसुरं मुं पान्दा हायनो हाय बलंनि मायुं कथंनि चप्रब मावो उफ्ला काफ्ला चाखा तेलेमरा थानानि नर्थ कृष्णापुर सजेन्द्र कॉलोनी न खबय दाल बिदाल आमचाय सुबाय सुक्रक फ्लाइजाखा गोबांमा लुकुरकनि नक हुकते बुखुं थाइखथों कासरबे क्लांबायखा नकनि मानि खनिरक ताबो कक्तमा शुक्रबय फासाल फुंगो मानि खगना फायै आमचायनि लुकुरकनि यागो मानजाखा बलामिया मुंगै खरकसा सिकक बाउंडारी वाल सकागे अंखरि फाइमा नुगै रमैनारुक लाइखा पुइला बना आमचायनि मर्निं वॉक खायनाय रक पाइथागो एडिनगर पुलिसनि यागो याफाय रखा बना आमचायनि लुकुरक फासाल फुंगो राजाखर अग्लिनि रामठाकुर कलेज आमचायो बैनि नकनि मानि खगनानि बागै सेबनायतुगै तंमानि खरकसा सिकक पाइथागो आमचायनि खुंसा नकनि बाइक ते बाइसाइकेल न मकलकलाइखा असिकक फियाबा गेट सबाय मानलिया असिकक बाउंडारी वाल सागाति अंखरि फाइमा नुगै रमिनार लाइमानि पुइला बना आमचायनि मर्निं वॉक खायनाय रक बाइक ते बाइसाइकेल खगना फाइमानि कगनो गसुइना हारखा असिकक दुखलि आमचायो बारा तंगो मानजागनाय असिकला पाइथागो एडि नगर पुलिसनि यागो याफारि रखाबना आमचायनि लुकुरक बारी गई बारी डुबली रहने वाला थे यार हम मधुर बारी हैं मधुर बारी हमने डुबली लगा बाबर नाम किदा कमल में इगने चुरी करते आइसो दादा इगने कराइसो इगने कराइसो एनो दादा वही ता बेलगा स्थिति आ तम जब बेलगा से पता ही आ तम दादा दादा हम चूर पे ऐसे यार बाबर नाम किदा कमल में हैं कमल में और तुम्हारा नाम বুল্লা বাড়ি কোন জায়গায় ঢুকলি সকালবেলাও আমরা সবাই রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম আনুমানিক 6টা 6:30 হবে তো হঠাৎ করে একজন বাড়ির গেটের উপর দিয়ে যাচ্ছিল তারপরে আমরা সবাই মিলে ওকে ধরি এবং পুলিশের তুলে দিই তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে কেন এসেছিল কী সূত্রে এসেছিল ও বলে যে চুরি করতে এসেছিল এবং স্বীকার করে যে বাইক বা সাইকেল চুরি করতে আসে এবং চুরির সময় সাইকেল চুরি করতে চেয়েছিল তাকে হাতে নাতে ধরা হয় তারপর পুলিশের তুলে দিই ব্যুরো রিপোর্ট চিনিখরাং फास हालो धर्मनगर पूर्व बाजारनि चौक फालमानि दाबावो आचमसा पुलिसनि चप्रब मुं मानजाखा गोबां कुकमारिनि फादर हानि चौक ते गामिनि लोकल चौक पार्टी मुंगो खरक थामनो रमका पुलिस फियाबा पुलिस फाइमानि तेरमानि खारि थांबायखा चौक फालमानि दाबानि नकफां बिसि कलकमा जरा रमैनो धर्मनगरनि पूर्व बाजार आमचायो गोबांमा फालनगो चाया लामाते फालजागै दंगो फादर हानि चौक ते गामि आमचायनि लोकल चौक वाय गोबांमा स्कांगो अ फालनग्रगो पुलिसनि चप्रफुंनि यागुलो सालसा सालनि चौक फालमुं थागजाक दं फानो आबुनि यागुलो हायनो हाय बागरुंबा लायै जेंलाय फिरो चौक फालमुं आबुनि बागै फास हालो हायनो हाय धर्मनगर पूर्व बाजारनि चौक फालमानि दाबावो आचमसा चप्रखा पुलिस मानजाखा गोबां कुकमारिनि फादर हानि चौक ते गामि आमचायनि लोकल चौक पार्टी मुंगो खरक थामबरकनो रमखा पुलिस फियाबा पुलिस फाइमानि तेरमानि खारि थांबायखा चौक फालमानि दाबानि नकफां GPO IS प्रोबेशनर अभिषेक और इसके साथ में ओसी धर्मनगर और सारे स्टाफ ने मिलकर आज रेड की है इस मार्केट में अभी हम रेड चल रही है देखते हैं क्या क्या होता है अरेस्ट हुआ क्या हाँ अरेस्ट हुए हैं लोग अभी 3-4 लोग अरेस्ट हुए हैं बाकी लोगों को हम अभी पूरे सर्च कर रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट चिनिखरा फासाल हर मचुमनि आमचायो पुलिसनि इमार्जेन्सि 112 मालखुं बायथ ताइलायखा खुंसा टाटा एसि मालखुं केबो खरकसा फानो सागो दुखमानिया फानो आबो बाय पुलिसनि इमार्जेन्सि 112 मालखुंनि याग्रा बखागनि बदिकागै थांखा पाटिमुंनि यागोलो टाटा एसि मालखुंनि ड्राइभारनो कासुखा पुलिस फासालो रेशम बागान आमचायनि खरकसा सा खामियानो आगरतला जिबि साखामनो गतलांमानि जरावो मचुमिनि आमचायो पुलिसनि इमार्जेन्सि 112 मालखुं बायथ ताइलायखा खुंसा टाटा एसि मालखुं केबो खरकसा फानो सागो दुखुमानिया फानो अबोबाय पुलिसनि इमार्जेन्सि 112 मालखुंनि याग्रा बखागनि बदिकागै थांखा
Police ni phirok mung tata eshi malkhung sonai chuak nangjak angmani bagino police ni o emergency malkhung go thutai kha hanai pati mung ni yagulo tata eshi malkhung ni driver no kasokha police আমি একটা রোগী নিয়ে যাইতাছি হ্যাঁ নেশা অবস্থা আসলো আমরা যখন গাড়িটা লাগাই আমি যখন ভেদ দেখতেছি ডানে বেজাইতেছে আমি স্লো করে আমি সাইড में দাঁড়াইছি দিন দিয়ে লাগা দিছে গাড়িটাতে কি গাড়ি আসলো এটা টাটা মিউজিক আপনি কোথা থেকে আসলেন আমি এখান থেকে রেশন বাগাতে একটা রোগী নিয়ে যাইতে আসলাম পিডাবিডি হইছে রোগীটা নিয়ে যাইতে আসলাম কিসে মানে কি আপনার গাড়িটা কত নাম্বার কি 112 হেল্পলাইন গাড়ি এরপরে তো গাড়ি লাগা দিছে খুব স্পিডে আসলো গাড়ি আহত কয়জন হইছে আহত হইছে না কই একটা রোগী আসলো শুধু রোগীটা আমার গাড়িতে আসলো রোগীটা কই এখন রোগীটা না আইজি হসপিটালে কিভাবে না হইছে এটা হেল্পলাইন গাড়ি আর একটা আছে এই গাড়িতে না হইছে যে গাড়িটা বাড়ি দিছে এটা কই এটা পিএসএল এ গেছে গাড়ির ড্রাইভার কি মদমত্ত অবস্থা মদমত্ত অবস্থা আছে করবুক থেকে আইছে আপনাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হইছে না না আমরা কোনো ক্ষয়ক্ষতি হইছে না গাড়ি কোনো ক্ষয়ক্ষতি হইছে হ্যাঁ গাড়ি ক্ষয়ক্ষতি হইছে Bureau Report Chini Khorang Tinin koktoma asok jora tei no tei bo haste hayung tei ha koto ni koktoma saimana ni bagai choyawi nai tong di Chini Khorang